الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظيم اللہ ذل جلال دی अनगिनत और लातादाद हमदो सना तो बाद लखते करोड़ा दरूदो सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्नो जमाल इमामुल अंबिया खैरुल वरा शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे वास्ते हज़रात ज़िंदगी अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल दियाँ बहुत नेमतां और ज़िंदगी दियाँ बहारां इस इंसान नू अल्लाह दे फजल दे नाल मिलियां कर दियां। इतनियां नेमतां और इतनियां बहारां कि दुनिया दी कोई ताकत रब दे इनामात नू गिण सकदी नहीं गिण सकदी। रब दी तकसीम और रब दे फैसले किते अल्लाह दे करके आजमाया कर देन और किते अल्लाह महरूम करके आजमाया कर देन। नसीब दी बात है, लेकिन महरूमी ते महरूमी होया कर दी है ना। दुख ते इस बात दा भी होया करदा है कि फलां बंदा इस नेमत तो महरूम है, लेकिन जितना वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलिया करदा है उतना रब उतनू शान और मकाम अता फरमा देंदे। जिदे कोल अखां दा नूर कोई नहीं नाबीना सबर करदा है, अल्लाह जन्नत दा मेहमान बना देन। अखां दा दुख ते ओनू भी है जड़ा बोल नहीं सकदा, बेटा है या बेटी है, ओदे गूंगा होण दा माँ प्यो नू भी कितना दुख है और खुद वो कितना महरूम तसव्वुर होंदा है। एक नेमत ना मिले महरूम ते वो भी बंदे, लेकिन मेरे भाइयों नेमत दे हुंदियां सुंदियां उस नेमत दी बहार तो महरूम हो जाना कितनी बड़ी महरूमी। अख बड़ी सोहनी होए, डेला बड़ा सोहना होए, लेकिन उस डेले विच नूर ते बिनाई और रोशनी ना होवे मेरे भाइयों ते कितनी बड़ी महरूमी है। चेहरा बड़ा सोहना होए, जुबान भी मौजूद होए, लेकिन बोलन दी ताकत ते कुव्वत ना होए, कितनी बड़ी महरूमी। इंसान सेहतमंद होए, कद काट होए, जवान होए, लेकिन हाथ नाल कोई शै फड़ ना सकदा होए, पैर नाल अगे वध के टुर ना सकदा होए, ते मेरे भाइयों असी समझ सकने कि सब कुछ हुंदियां कितनी बड़ी महरूमी है। या इंज समझो एक बंदा जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिया ही नहीं, महरूम ते वो भी है जिन्हों इस्लाम नहीं मिलिया, लेकिन वो बंदा कितना महरूम है जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोले है, जिदा रब ते भी ईमान है, नबी ते भी ईमान है, कुरान ते भी ईमान है, आखिरत ते भी ईमान है, लेकिन मेरे भाइयों इस ईमान दे बावजूद भी अल्लाह जुल जलाल दी रहमत तू महरूम हो जाए, अल्लाह दी रज़ा तू महरूम हो जाए, ते ओ बंदा कितना बड़ा महरूम है। या इंज समझो बड़ी अच्छी नौकरी होए, रुपया पैसा होए, ओदा होए, कुर्सी होए, बड़ी ठाठ बाट होए, लोकां दे आउण दा बड़ा मकाम होए, ते कहण वाला आखे इन्हें मेहनत बड़ी कीती है, दुनिया बड़ी जोड़ लई सू, लेकिन एदा बाप एदे तू बड़ा दुखी गया है, ते सुनन वाला भी कहंदा है बड़ा महरूम बंदा है, दुनिया बना लई सू ते मापियां दियां आंदरां ठार नहीं सकिया। बड़ा वडेरा बंदा है, मुआशरे विच बड़ा मकाम रखदा है, लेकिन एदी मां एदे तू दुखी गई है। सुनन वाला सोचदा है कि ये बंदा कितना महरूम है। एक तो वो बंदा है जिहड़ा बाप नू राजी नहीं कर सकिया, जिहड़ा मां नू राजी नहीं कर सकिया, जिहड़ा उस्ताद नू राजी नहीं कर सकिया। यार इहदे नालों वड्डी महरूमी और
ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ खुश नसीबी है अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह दी दौलत दी, लेकिन मेरे भाइयों ये खुश नसीबी अपनी जगह ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद, मस्जिद मौजूद, मदरसा मौजूद, बयान मौजूद, दरस मौजूद, वाज मौजूद, मौका मौजूद, सेहत मौजूद, तंदरुस्ती मौजूद, इन्ना सारियां बहारां दे बावजूद भी मैं और आप अगर रब नू राजी नहीं कर सके तो मेरे भाइयों इस जिंदगी दे अंदर असी कुछ भी नहीं कमा सके। कुछ ऐसे कम ने मेरे भाइयों ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। तो सब तो पहला हो बेनसीब जड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा तो महरूम हो जाया कर दे। सैयदना उबादा बिन सामिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ज़ियाल मक़दसी दी अंदर 351 नंबर रिवायत कर देने ना औसाना रसूलुल्लाही बेसब्इ ख़िसालिल। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू 7 चीज़ां दी वसीयत फरमाई। उन्हां 7 बातां दे विचों एक के बात है वला तरकबुल मासियता फइन्नहा सखतुल्लाह। गुनाह न करिया कर, ना फरमानी न करिया कर। जेड़ा बंदा गुनाह ते गुनाह करदा है रब ओदे ते नाराज हो जाया कर दे। बगावता न करिया कर, ना फरमानियां न करिया कर, नहीं ते रब दी रज़ा तू महरूम हो जाएगा। जी नमाज छड़ देना गुनाह नहीं, झूठ बोलना गुनाह नहीं, हेरा फेरियां करना गुनाह नहीं, दाल आना गुनाह नहीं। जड़ा बंदा गुनाह तू बाज नहीं होंदा अल्लाह दी रज़ा तू महरूम हो जाया कर दे। अल्लाह जुल जलाल ऐसी फिक्र नसीब फरमाए गुनाह नू छड़ के इताअत और बंदगी दी तौफीक अता फरमाए। दूसरा बंदा जड़ा रब दी रज़ा तो मेरे भाइयों महरूम हो जाया करदा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला सही बुखारी दी अंदर 6478 नंबर रिवायत अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाह ला युल्की लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम। जड़ा बंदा जुबान दी हिफाजत नहीं करदा, जो मुंह बोलदा है ना पहले तोलिया कर फिर बोलिया कर, एहतराम नाल बोलिया कर, इकराम नाल बोलिया कर, अखलाक नाल बोलिया कर, मोहब्बत नाल बोलिया कर, प्यार नाल बोलिया कर। जेड़ा बंदा अनानियत दे बोल बोलिया करदा है, जेड़ा बंदा फखर दे बोल बोलिया करदा है, जेड़ा बंदा गुरूर दे बोल बोलिया करदा है, जेड़ा बंदा नफरत वाले बोल बोलिया करदा है, ये जुबान दा बोल अगर अल्लाह नू ना पसंद लगदा है ए बंदा बोलदा ते एक बोले जहन्नम दा मुस्तहिक बन जांदा है ना। हजरात वाजिल इस वजह तो जुबान दी हिफाजत ना करने वाला, झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जड़ा बंदा जुबान दियां हिफाजत नहीं करदा अल्लाह दे नबी ने फरमाया जुबान तो एक बोल बोल दे
اس بندے نو تے پرواہ نہیں ہوندی یہوی بہا فی جہنم اس ایک بول دی وجہ تو اے جہنم دی اندر گردہ اور گردہ چلا جاندے اس زبان دے بول دی وجہ تو گھران دی اندر بھی لڑائیاں آپس دی اندر بھی دوریاں اگر زبان سونی ہو جائے نا میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال بھی رحمت دا می پاندن کہنے والے نے کیا سی نا اوتھے کدے بھی رب نہیں ہو رحم کردہ اوتھے کدے بھی رب نہیں ہو رحم کردہ جتے وچ نیتاں دے کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا او جتے وچ براواں دے پھوٹ ہووے او چگا خیر نال وس دا نہیں او چگا خیر نال وس دا نہیں او جتے خلق خلاق دی ٹوٹ ہووے اس واز دا اثرت ہومدا نہیں جتے گل گل دے نال چوٹ ہووے تو میرے بھائیو او بندہ جڑا گناہ نہیں چھڑدا او رب دی رضا نو حاصل نہیں کر سکدا جڑا بندہ زبان دی حفاظت نہیں کردا او رب دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی اندر 7374 نمبر روایت اللہ دے نبی نے فرمایا یوشکو ان طالت بک مدت ان ترا قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقری یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ جڑا بندہ کسے تے نہ حق ظلم کریا کردائے زیادتی کریا کردائے ظلم نہ کریا کر زیادتیاں نہ کریا کر کسے دا حق نہ ماریا کر جڑا بندہ کسے تے ظلم کریا کردائے او دی شام بھی رب دی ناراضگی وچ گزر دیئے او دی صبح بھی اللہ دی ناراضی وچ گزریا کر دیئے ظلم نہ کریا کر زیادتیاں نہ کریا کر اور الموجم الکبیر دی اندر 7616 نمبر روایت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر الزمان شرطت یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ قیامت دے نزدیک ایسے ملازم ہونگے ایسے کرندے اور ایسے ورکر ہونگے لوکاں تے زیادتیاں کرنگے ظلم کرنگے یاد رکھنا جیڑا بندہ کسے غریب نو نہ حق ستایا کردائے ظلم کریا کردائے اللہ دی رضا تو محروم ہو جایا کردے دعا کرو اللہ حسن اخلاق دے نال ہر کسے دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے اخلاق جنی وڈی دولت ہے نا اویں کسے نو ستانا بہت بڑی محرومی ہے کسے تے ظلم کرنا بہت بڑی محرومی ہے کہن والا کہہ گیا سی نا جیم جیندیاں نو کانو مارنائے جیم جیندیاں نو کانو مارنائے جے تم ہویا نو نہیں جگان جوگا جیم
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣ ਜੋਗਾ ਰਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨਖੇੜਨਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣ ਜੋਗਾ ਬੂਵੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ओ बुए आए सवाली नू झिड़क नहीं जे तू पल्ले खैर नहीं पाण जोगा बुए बंद कर ला इन बदियां दे ओ बुए बंद कर ला इन बदियां दे जे तू नेकियां नहीं कमा जोगा जड़ा बंदा ना हक जुल्म करया कर दे अल्लाह दी रज़ा तो महरूम हो जाया कर दे जड़ा बंदा गरीबां नू सताया कर दे अल्लाह दी रज़ा तो महरूम हो जाया कर दे जड़ा बंदा जुबान दियां हिफाजतां नहीं करदा गुनाह ते गुनाह कर दे तीन बंदे चौथा हो बेनसीब जड़ा अल्लाह दी रज़ा तो महरूम हो जाया कर दे अल्लाह दे पाक पैगंबर सुनन इब्ने माजा 4031 नंबर अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी रिवायत अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़मल जज़ाई माइज़मिल बला व इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहुर रिज़ा व मन सख़ता फलहुस सख़तो जिन्नी आज़माइश जिंदगी अंदर ज़्यादा होया कर दिए उतना अजर और सवाब भी अल्लाह ज़्यादा अता फरमांदे ने जितना इम्तिहान वड्डा हुंदा है ना उतना सवाब भी अल्लाह बुलंद और ज़्यादा अता फरमांदे ने ये ते रब दा इम्तिहान है किसे नू दे करके आजमाया किसे को खो करके आजमाया जेड़ा बंदा रब दी रज़ा ते राज़ी हो जांदा है रहमान भी ओदे ते राज़ी हो जांदा है जड़ा रब दी तकसीम ते राजी नहीं होया करदा रहमान भी ओदे ते नाराज हो जादा कर दे अल्लाह दी तकसीम ते राजी होने दा माना अल्लाह ने जिस हाल दी अंदर रखे है अल्लाह ने जो कुछ भी अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बोलिया कर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर जिवें जिवें तेरी जुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह दा बोल निकलेगा रब होर नवाज दे जाणगे इस वजह तो अल्लाह दे हबीब ने फरमाया सी ना अपने तो निचले नु देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सौखा हो जाएगा जे ऊपर ऊपर देखोगे ना जिवें जिवें ऊपर नु नजरा उठाओगे ना अल्हम्दुलिल्लाह दे बोल उतने मुश्किल होंदे चले जाएंगे ये तकसीम ते रब दी तकसीम है ना ये अल्लाह दी तकसीम जो वहदहू ला शरीक है जो ये अल्लाह ताला दी तकसीम है उन्हें अपने अंदाजे दे नाल हर बंदे दा नसीब लिखे है हजरात किसे दी वालिदा नु पेंसिल पकड़ा दी जाए अपने लखते जिगर दा जिवें दिल करदा नसीब लिख ले एक मां किवें मुमकिन है अपने बेटे वास्ते बुरा लिखे ओ रहमान रहीम ते अरबा खरबा मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाला है ये किवें हो सकदे जिन्ने मेरे ते तेरे नसीब नु बुरा लिखिया होए उन्हें ओहो लिखे है जो 100% मेरे और तेरे हक दे अंदर बेहतर है और इस नसीब ते राजी हो जाना रब दी रज़ा दा ज़रिया है और इस नसीब ते राजी ना होना अल्लाह दी नाराज़ी दा ज़रिया है कहने वाले ने क्या सी ना कुल हु अल्लाहु अहद तू है अल्लाहु समद उच्ची शान वालिया
قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوین گواہی لا الہ الا اللہ دیوین گواہی ہر ملکوں دا بادشاہی تو ہر جا تیری شاہی کوئی روٹی تو تنگ کوئی مانے موجہ سنگ تو ہے دین والیا قل هو اللہ احد تو گئے اللہ الصمد اچھی شان والیا یوسف جے شہزادیاں نو تو اٹیاں نال وکایا یوسف جے شہزادیاں نو تو اٹیاں نال وکایا آل نبی دا کربل اندر پانی بند کرایا ہر ایک دا نصیب تو بنایا ہے عجیب اے بنان والیا ہر ایک دا نصیب تو بنایا ہے عجیب اے بنان والیا قل هو اللہ احد تو گئے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا تو میرے بھائیوں جڑا بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جایا کردائے رب بھی ہو دے تے راضی ہو جایا کردائے جڑا راضی ہو کر کے الحمدللہ بولیا کردے جڑا رب دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا حدیث دی الفاظ نے ومن سخطا فلہ السخط بدلے دی اندر اللہ دی رضا تو بندہ محروم ہو جایا کردے پنجواں بے نصیب بندہ جڑا اللہ دی رضا تو محروم ہو جایا کردے سنن ابن ماجہ 1599 نمبر روایت اور صحیح بخاری دی اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی 1303 نمبر روایت جڑا بندہ اپنی زبان تو بے صبری دے بول بولیا کردہ ہے صبر نہیں کریا کردہ اتے رب دی ازمائش دے کر کے ازما لوے کھو کر کے ازما لوے جڑا بندہ تکلیف دے موقع تے دکھ دے موقع تے پریشانی دے موقع تے اپنی زبان تو بول دے انا للہی و انا الیہ راجعون رب دے تے راضی ہو جایا کر دے جڑا بندہ بے صبری دے بول بولیا کر دائے رب دی عظمت اور اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا اللہ دی رضا تو میرے بھائی محروم ہو جایا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے چکیاں ہوئے نا چھوٹی جی عمر نا اولادہ والے ہو ماپیاں نو اولاد بڑی پیاری ہویا کر دیئے لیکن جدو اللہ دی عظمت آ جائے اللہ دا بلاوا آ جائے رب دا پیغام آ جائے اتھے کسے دا زور نہیں ہو چلیا کردہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے نو چکیاں ہوئے ہیں روح پرواز کر جان دیئے انا للہی و انا الیہ راجعون اللہ دے پاک پیغمبر اپنے لخت جگر دے دفنان دا اہتمام پہ کر دینے نا اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں اپنی زبان تو بول دینے
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك لمحزونون۔ ابراہیم تیرے جان دا بڑا دکھ ہے، ابراہیم تیری جدائی دا تیرے بابے نو بڑا ہی دکھ ہے، لیکن اسی اپنی زبان تو ایویں دا بول نہیں بول سکدے کتے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اے دکھ تے اللہ دی ذات نے لکھے، اے میرے بھائیو نصیب تے اللہ دی ذات نے لکھیا، لیکن ایمان والا بندہ اپنی زبان تو ایویں دے بول بولیا نہیں کردا، رب دے سامنے اس طرح گلے شکوے کریا نہیں کردا، الحمدللہ بولیا کر دے۔ اے جدائی میرے بھائیو کسے کو باپ جدا ہو جائے، کسے کو ماں جدا ہو جائے، کسے دی بیوی جدا ہو جائے، بیٹی جدا ہو جائے، بیٹا جدا ہو جائے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ہر کسے نے جانے آج کسے دی واری، کل نو میرے بھائیو میری اور تسا احباب دی بھی تیاری، تے اللہ دے فیصلے نے ہر کسے نے جانے، کسے نو پہلے بلا لیا، کسے نو بعد اس بلا لیا۔ اور بڑے بڑے راجیانوں، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدیوں تے دل آیا اوہ پھل توڑیا، ہرے بھرے باغ ایتے ہو گئے ویران ہوئے، ہرے بھرے باغ ایتے ہو گئے ویران ہوئے، بندیا جہان تے کری نہ گمان ہوئے۔ حضرات اللہ دے پاک حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر نو دفنا رہے نے تے نال کی کہہ رہے نے کہ اسی اپنی زبان تو ایویں دا بول نہیں بول سکدے کہ تے رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اہتمام فرمان، تے پھر میں تے آپ نو میرے بھائیو بالاولا ایسا سوچ کے بولنا چاہیے دے۔ اللہ سنو زبان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور زندگی دی اندر رب دی تقسیم تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور جدوں کوئی دکھ پریشانی مصیبت آ جانا تے انا للہ و انا الیہ راجعون بولنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چھیواں او بے نصیب بندہ جڑا اللہ دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنن ترمذی دے اندر 1899 نمبر روایت، اللہ دے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالد۔ حضرات اللہ نے اگر دولت عطا فرمائیاں نے، اللہ دے نبی نے فرمایا جدتے جدہ باپ راضی ہے او دیتے عرش والا رحمان بھی راضی ہے۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، جدت جدہ باپ ناراض ہو گیا اتے زمین تے ناراض ہوئے گا، رب رحمان بھی ہو دیتے ناراض ہو جایا کر دے۔ جڑا باپ نو ستایا کر دے، جڑا اپنے والد نو تنگ کر دے، احترام نہیں کردہ، اکرام نہیں کردہ، احترام نال نہیں بولدہ، پیار نال نہیں بولدہ، اچھا حسن سلوک دے نال پیش نہیں آؤندہ، جن نے باپ نو ستایا نا میرے بھائیو او کدے رب نو بھی راضی نہیں کر سکدا۔ دعا کرو جنہ کوڑے دولتہ موجود نے غنیمت جان کر کے باپ نو راضی کر کے رب دی رضا دا سودا کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے والے نے کیا سی نا، کر لے باپ دی تابعداری، کر لے باپ دی تابعداری، جے کر جنت جانا ہے پیو راضی تے رب راضی، آنکھ نبی ربانا ہے، کر لے باپ دی تابعداری۔
اے جی نعمت دنیا اتے ہور نہ رب بنائیے سب تو آلہ افضل تحفہ جگ وچ باپ تے مائیے جوگی والا اکوئی پھیرا جوگی والا اکوئی پھیرا مڑ کے ہاتھ ناڑائے پیو راضی تے رب راضی آنکھیں نبی ربانائے اے بڑھا باپ میرے بھائیو جن نے اپنی اولاد واسطے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ گرمی دیکھی نہ سردی ویکھی نہ خوشی ویکھی نہ غمی ویکھی اپنی ساری زندگی اپنی اولاد دی نظر کر دیندہ میرے بھائیو اے بڑھے باپ دی خدمت کرنا اکرام نال بولنا احترام نال بولنا انہوں راضی کرنا رب دی رضا ملیا کر دیئے یاد رکھنا جدہ باپ ناراض ہے او دیا آندرہ سڑ دیئے نے او باپ ناراض نہیں بلکہ او دیتے رب رحمان بھی ناراض ہو جانا باپ یارا بیٹے کولو جد جدا ہو جاندہ ہے یتیم نمانا تر لے لیندہ در در ٹھوک رکھاندہ ہے باپ دے باج یتیم آتائی باپ دے باج یتیم آتائی سارائی ملک بگانا ہے کر لے باپ دیتا بیاداری دے کر جنت جاڑائے اور اللہ دے نبی فرما رہے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد باپ راضی عرش والا رحمان راضی وسخط الرب فی سخط الوالد باپ ناراض رب رحمان بھی ناراض جدے تین حق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے پوچھے ایسی نہ پوچھن والے نے من احق الناس بحسن صحابتی سب تو زیادہ حسن سلوک میں کدے نال کرم فرمایا اپنی والدہ نال پھر پوچھے عہدے تو بعد فرمایا اپنی والدہ نال پھر پوچھے عہدے تو بعد فرمایا اپنی والدہ نال اور چوتھے نمبر تے فرمایا اپنے باپ دے نال جدے پہلے تین حق بیان کیتے جن نے اپنی ماں نو ستایا او دیتے رحمان راضی ہو جائے او جدے تے او دی ماں دکھی ہوئے ماں دی آدھرہ جن نے ساڑیاں نے او دنیا تے کیویں اللہ دی رضا نو حاصل کر سکتا دعا کرو جنہ کول والدہ دی دولت ہے اللہ نیکیاں کمان دی اور جنت دا سودا کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماں دی عظمت نو میرے بھائیو میں لفظ دی اندر کیویں ڈھال سکنا رب دی کلام نو ویکھئے ماں باپ دی عظمت اور مقام احادیث نو دیکھئے ماں باپ دی عظمت اور شان اور مقام کہنے والے نے کیا سی نا عظمتاں کی سناوا ماں دیاں عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاوا ماں دیاں عظمتاں کی سناوا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاوا ماں دیاں اور تاریخ دی اندر دیکھو نا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ درجہ صحابی مل سکتا سی اگر آ کر کے اللہ دے نبی دی زیارت کر دے ماں دی خدمت دی اندر لگے نا آ کر کے اللہ دے نبی دی زیارت نہیں کر سکے اللہ دے نبی بھی فرما رہے نے میرے تو بعد اگر اویس کرنی آئے نا وہ دے کھڑو دعاواں کروا لے اجے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی مشورہ زمین تے دے اندر رب قرآن دی اندر تبدیل فرمان دے پتہ چلے نا اویس کرنی آ رہی ہے خود تشریف
لے جا رہے نے پوچھیا اویس کرنی پتہ چلیا جی اللہ دے نبی نے کیا سی اویس کو دعا کروا لیا جے کہ ماں دی خدمت دی اندر مصروف سی ماں دی خدمت گزاری میرے بھائیو اتنے اچھے درجے اچھے مقام تے پہنچا دیں دیئے جن نے ماں نو ستایا نا میرے بھائیو کوئی ولی اللہ بھی ہوئے ماں دی بد دعا دنیا تے رول کے رکھ دیتا کر دیئے حضرات جو اللہ دا ولی ہویا کردہ نا رب انہوں کلیاں نہیں چھڑ دا لیکن ماں دی بد دعا میرے بھائیو صوفی جرید رحمت اللہ علیہ دا قصہ احادیث دی زینت ہے میں نہیں بڑھیا رب نے کلیاں بھی نہیں چھڑیا سرخرو بھی کیتے لیکن ماں دی بد دعا دے نال سبق بھی دے دیتا جن نے ماں نو ستائے وہ زندگی دی اندر خوشیاں مقام منزلت نہیں پا سکدا حضرات اللہ کرے جدے کولے نعمت موجود ہے اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جدے کول خوش گئی ہے نا اللہ دعاواں کرنے دی توفیق عطا فرمائے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جب آیا وفاواں ماں دیاں یاد جب آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں لال پیارا جب تئی کر نہیں اجام دا لال پیارا جب تئی کر نہیں اجام دا بھئی رین بوے تے نگاواں ماں دیاں بھئی رہن بوے تے نگاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں لیند چڑھ دے ہر پاسے دماں دمیاں بڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں بڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تو میرے بھائیوں جدے تے باپ ناراض او رب دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے جدے تے او دی ماں ناراض او رب دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے اور ستواں بے نصیب بندہ جڑا اللہ دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی صحیح ابن حبان دے اندر 276 نمبر روایت فرمایا من التمسا رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضان الناس ومن التمسا رضا الناس بسخط اللہ جڑا بندہ لوکاں نو راضی کریا کردہ ہے رب دی رضا دی پرواہ نہیں کردہ رب بھی ناراض
تے لوکاں نو اج تائی کوئی خوش نہیں کر سکیا رضا ناسا غایت اللہ تدرک حضرات جڑا بندہ رب دی رضا نو مقدم کریاں کر دے کوئی بھی عمل کر دے رب واسطے کر دے دنیا داری واسطے نہیں کردا کاروبار واسطے نہیں کردا سجن یار واسطے نہیں کردا تجارت سیاست واسطے نہیں کردا او دا ایک ایک عمل اللہ دی رضا واسطے ہویا کر دے نماز ہے ذکر ہے تلاوت ہے صدقہ ہے کچھ بھی ہے رب نو راضی کرن واسطے کر دے لوکاں دی پرواہ نہیں کردا رب بھی راضی ہو جاندے حدیث ہے کہندی اللہ جگ نو بھی راضی کر دیندے رب بھی راضی ہو جاندے پھر سارا جگ بھی ہو دیتے راضی ہو جاندے لیکن شرط اے وے رب دی رضا ڈھونڈن والا بن جائے جن نے دنیا نو راضی کرن دی فکر کیتی رب نو ناراض کر لیا بدلے اندر رب بھی نہیں ملدا تے نتیجے اندر لوگ بھی پھر نہیں لبیا کر دے اللہ اخلاص دی دولت نصیب فرمائے 8واں او بے نصیب بندہ جڑا رب دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے سن نبی داود دی اندر 3597 نمبر روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بندہ جھوٹا ہے ومن خاصم فی باطل وہو یعلمہ لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزی عنہ اس بندے نو پتہ ہے میں جھوٹا ہاں لیکن بھی پھر ایویں لڑائی نو طول دن دے جھگڑا پائی کھڑو تینا انو پتہ ہے میں جھوٹ سے ہاں جھوٹ تے جھوٹ بول دا جان دے جتنی دیر تک اپنی عادت تو باز نہیں ہوندا رب دی رضا دا مستحق نہیں ہو بن سکدا اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت مسند احمد دی اندر 5544 نمبر روایت ومن اعان علی خصومت بغیر حق فہو مستذل فی سخط اللہ حتی یترکا ایک بندے نو پتہ چل گیا کہ اے بندہ جھوٹ ہے اور جھوٹا ہو کر کے بھی یہ جھگڑا چھڑدا نہیں ہے اپنے جھگڑے تے آکڑا پیا کردا ہے نا اور جھوٹے بندے دا جڑا بندہ معاون بن جاندے جھوٹے بندے دے نال تعاون کرنا والا بن جاندے پاویں اپنے ڈیرے دی وجہ تو پاویں اپنی تجارت دی وجہ تو پاویں اپنی پگڑی دی وجہ تو پاویں اپنی رشتہ داری دی وجہ تو پاویں اپنے فائدے دی وجہ تو جڑا بندہ جھوٹے بندے دا تعاون کردہ ہے جتنی دیر تک باز نہیں ہوندا اللہ دی رضا تو محروم ہو جایا کر دے دعا کرو اللہ ذوالجلال انہا کمہ تو محفوظ فرمائے جو اللہ دی رضا تو محرومی دا ذریعہ نے اور او کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ نال رب راضی ہندے جدے نال اللہ دی رحمت دا می وسع کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان حضرات صحت ہوئے تندرستی ہوئے جوانی ہوئے موقع ہوئے زندگی دیاں بہاراں ہون اس ساریاں نعمتوں اور بہاراں ایک پاسے اگر رب ناراض ہے میرے بھائیو اگر اس بندے نے رب نو راضی نہیں کیتا تو انہیں زندگی اندر کچھ بھی نہیں کھوایا تو رب ناراض ہو گیا میرے بھائیو پھر زندگی بھی برباد آخرت بھی برباد تے جڑا بندہ اپنی زندگی دی اندر گناہ نہیں چھڑدا رب نو راضی نہیں کر سکدا جڑا زبان دی حفاظت نہیں کردا رب دے تے راضی نہیں ہویا کردا جڑا رب دی تقسیم تے اور دکھ دے موقع تے
اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں ہوندا اور انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھدا او رب نو راضی نہیں کر سکدا جن نے باپ نو ناراض کیتا ہے جن نے ماں نو دکھی کیتا ہے او رب نو کدے راضی نہیں کر سکدا جڑا لوکاں نو راضی کردا پھردے کوئی بھی نیکی کر دے لوکاں واسطے کر دے او رب نو راضی نہیں کر سکدا جڑا جھوٹا ہو کر کے لڑائی کر دے اور جڑا جھوٹے نو جان کر کے او دی معاونت اور دے نال تعاون کر دے او رب نو راضی نہیں کر سکیا اور رب دی کلام ناواں و بے نصیب یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون جڑا اپنی زبان تو تے بڑے لمبیاں لمبیاں گلاں کر دے لیکن اپنے آپ نو بھول جایا کر دے اس تعلیم نو اپنے اوپر جاری نہیں کردا اے بندہ اللہ دی ناراضگی وچ رہندا ہے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو با عمل بنائے جتنی جتنی سمجھ بوجھ اللہ نے دیتی ہے نا جتنا کو علم دیتا ہے اللہ او دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا جہنم دے اندر ایک جہنمی ہوئے گا اور ان دیاں آندراں اس طرح پیٹ چو باہر آئیاں ہونگیاں اور انہاں آندراں دے ارد گرد چکر لگائے گا جہنمی اکٹھے ہو جان گے اور پوچھن گے یار تو تے دنیا تے بڑا واز کردہ سے بڑا درس دیندہ سے بڑا سمجھاندہ سے نیکی دا حکم کردہ سے برائی تو منع کردہ سے او تو یہ بندہ بولے گا ہاں یار دنیا تے آندہ تے میں سب کچھ سی لیکن کردہ کچھ نہیں سی جنہ کمہ تمہیں روکدہ سی نا انہوں تمہیں آپ باز نہیں سی آیا کردہ اللہ سانو دائی اللہ بنائے اور با عمل بھی بنائے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جتنی اس کم دی میرے بھائیوں عظمت بہت زیادہ ہے نا اتنا اس کم نو جو پہچانیا نہیں کردہ اس منصب نو جو پہچانیا نہیں کردہ اتنی ادھی سزا بھی بہت زیادہ ہے اللہ ذوالجلال نے فضل فرمایا ہے کرم فرمایا ہے سن مسلمان بنایا ہے لا الہ الا اللہ دی دولت عطا فرمائی آزادی عطا فرمائی وطن عطا فرمایا سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اے نعمتہ نے میرے بھائیوں اے زندگی دیا بہارہ نے اس بہار اور نعمت نو اللہ دی اطاعت دی اندر استعمال کریے اللہ دی بندگی دی اندر استعمال کریے خود اپنے آپ نو بھی سواریے اور اپنے گھر تو شروع ہو کر کے نا اپنے رشتہ داروں تو شروع ہو کر کے اپنے قریبیوں تو شروع ہو کر کے اس خیر دی بات نو اگے پہنچاون دی میں میرے بھائیوں کوشش کریے اے ادارہ ماشاءاللہ مرکز ادارت الاصلاح دے نام تے بڑے نصیب دی بات ہے پنڈ والے بزرگاں نے جنہ دے تعاون دے نال اصل مالک تے اللہ دی ذات ہے لیکن دنیا تے بہانہ بن دے جن نے اے جگہ وقف کی تھی دعا کرو جتھے لیٹے اللہ انہ دی قبر نو نور دے نال منور فرمائے اور جنہ بزرگاں نے اتھے وقت لگایا جتنیاں بھی محنتاں لگائیاں اصل اے ہوئی مقصد سی میرے بھائیوں کہ دائی اللہ اسی خود بھی بن جائیے اور اپنی زندگی دی اندر ایسے بندے تیار بھی کریے جو ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جان جو ذریعہ نجات بن جان تو میرے بھائیوں ہر بندے دا اے مشن ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو لا الہ الا اللہ دی دولت دیتی ہے نا جتنی میری سمجھ ہے میں خود بھی نماز دی پابندی کروں گا اپنی اولاد نو بھی کرواواں گا اپنے بیٹے بیٹیاں نو بھی کرواواں گا اپنے گھر دی اندر بھی صبح و شام دے اذکار قرآن دی تلاوت اللہ دی اطاعت اللہ دی بندگی او کام کریں گے جڑے نیکی والے جنہاں نال رب راضی ہوندا ہے اس کام دے نیڑے میں آپ بھی نہیں جانا اپنی اولاد نو بھی نہیں جان دینا اپنے دوست احباب اور یار نو بھی نہیں جان دینا جدے نال رب ناراض ہویا کر دے اے پیغمبرہ والا مشن ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر میرے بھائیو اللہ نے میرا اور آپ دا امت محمدیہ واسطے انتخاب فرمایا اور امت محمدیہ دی خوبی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن
मुनकर कि वो दावत दे मैदान अंदर निकलिया करते ने, अपनी जात तो शुरू हो करके, अपने घर बार तो शुरू हो करके अपने आप को भी संभालते ने और दुआवां दी अंदर दूसरे ने भी दुआवां दी अंदर शामिल करके अपने वास्ते भी दुआवां करते ने, अपने आप को भी संभालते ने। और जितनी अल्लाह ने समझ बुझ दी, वक्त दिता, उन्होंने इस्तेमाल करके जितनी भी ताकत हुई इखलास दे नाल, दर्द दे नाल, तड़प दे नाल दूसरे नु भी अल्लाह जुल जलाल दे करीब करने की कोशिश करया करते ने। तो मेरे भाइयों, चन्न दे चौथे जुमे ते और चन्न दे दूसरे जुमे ते तुसी माशाअल्लाह जानते हो जिवें जमात निकलिया कर दिए, सारे भाइयों नु वक्त निकालना चाहिए। क्योंकि नीयत कहते ना सारे माशाअल्लाह, हाथ खड़े कर लो, जदों मौका मिले मसरूफियत तो इंशाअल्लाह दावत दे मैदान दे अंदर वक्त लगाना है। और जितनी देर तक वो वक्त नहीं ला सकते, मस्जिद के अंदर मेरे भाइयों रोजाना 2 ऐता 3 ऐता कुरान तो पढ़िया जा सकता है। क्यों जी, कुरान पढ़ना चाहिए। वजू दा तरीका, नमाज दा तरीका, नमाज दियां दुआवां, जनाजे दियां दुआवां। यार जदों वालिद फौत हो जाए तो कितनी ऐब वाली बात नहीं, हर बंदे ही ढूंढ दे मौलवी और तलाश करो जी जनाजा पढ़िए। कितनी सोहनी बात है कि ओदी जगह ते बेटा दुआ करदा है। जेड़े दर्द दे नाल बाप बेटे वास्ते दुआ करेगा, जेड़े दर्द और तड़प दे नाल मेरे भाइयों बेटा बाप वास्ते दुआ करेगा, उस रिश्ते दी एक तड़प ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है, दूसरा बंदा उस दर्द और तड़प दे नाल दुआ किवें कर सकदा है। जनाजे दी दुआवां और कुरान ते अल्लाह दी कलाम है मेरे भाइयों। फिर कुरान नू उस अंदाज दे नाल याद नहीं करना चाहिए। खास तौर ते पिंड वाले साथी जड़े ने इन्होंने तो वक्त निकालना चाहिए। क्यों जी, महीने बाद अगर शाम तो बाद कुछ वक्त मंग लिया जाए, अद्धा घंटा पौना घंटा भी कुरान मजीद की तस्हीह वास्ते तुसा तशरीफ लियानी है तो अद्धा घंटा निकालिया जा सकता है नहीं। तो ये वेखो ना, कौमी तराना रेडियो ते किसी दौर च सुनिया करते सी, ये लगता ना पाक सर जमीन शादबाद, ठीक है, तो किस अंदाज दे नाल उन्होंने अच्छे अंदाज दे नाल पढ़िया जाता है। तो कोई बंदा तराना सुनान लगे तो पंजाबी वाले लहजे में शुरू हो जाए, ओए पाक सर जमीन शादबाद, तो कहण वाला आखेगा भी इन्हें तोहीन की रहिंदा पाकिस्तान दे विच, इनू अकल नहीं, इनू एवें पढ़ना चाहिए जिवें पढ़िया गया है। कितनी सोहनी आवाज़ दे नाल पढ़िया गया है। तराने की बात होए तो ओदी सोच जांदी है इनू किवें पढ़िया गया है। तो कुरान की बात आए तो 40-40 साल गुजर गए, हाले सोच इधर जाती नहीं भी उवें पढ़ी है जिवें रब ने उतारे है, जिवें अल्लाह दे पैगंबर ने सिखाया है, जिवें सहाबा किराम ने सीखी है। वरत्तलनाहु तरतीला वरत्तिल कुरान तरतीला लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिन, सोना करके पढ़िए। के बाद बंदे कहते हैं जुबान मोटी हो गई है मौलवी जी, हुण गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। फरमाया सीखना तू शुरू कर दे, तेरा आना मुबारक। जदों तू आएगा ना जुबान अड़ेगी, ये ते दुनिया ते अड़दी है ना। फरमाया कोशिश तू करदा रहे, वहुआ अलैहि शाकुल्लहु अजरान, पढ़ेगा एक हरफ अल्लाह तेनू 20 नेकियां अता फरमा देंगे। 10 पढ़न दियां मिल जाणगियां, 10 अड़न दियां मिल जाणगियां। क्यों जी, वक्त मंगया जाए, कम अज कम बूंगे वाले साथी हाथ खड़ा करो, वादा करो इंशाअल्लाह जदों वक्त मंगांगे वक्त दोगे इंशाअल्लाह। महीने बाद अद्धा घंटा पौना घंटा अल्लाह दीन वास्ते वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन, जो परेशान ने परेशानियां दूर फरमा, जो तंग हाल ने तंगियां दूर फरमा, जो मकरूज ने कर्जे उतारने दी तौफीक अता फरमा। हस्पतालों में घरां विच जिथे जिथे मुसलमान बीमार ने कामिला आजिला शिफा अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इहदी सरहदां की हिफाजत फरमा। और जो मामूर ने ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने घर बार मालो जान के अंदर बरकत अता फरमा। या अल्लाह बेतरतीब जो जुमले ने या अल्लाह तू एवें दे ही कबूल फरमा। या अल्लाह इल्म अमल तो खाली, लेकिन अल्लाह तेरा फजल मंगने आ, तेरा करम मंगने आ, तेरी इनायत मंगने आ। इस वक्त नू साडे सारियां वास्ते जरिया निजात बना और समरावर बना। या अल्लाह जब तक रखना ईमान दे ना रखना,
اور جدوں بھی بلانا ایمان دی خوبصورت کیفیت وچ بلانا، قبر دے عذاب تو بچا، قبر دی وحشت تو بچا، قبر دی تنہائی تو بچا، اور جنت الفردوس دے اندر اپنے دیدار دا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔